Pues entonces Jesús kai ohron taka koranu kirwinikop she tuobe Israel she kai kupseyanop tamar iche. Hainosh iturbai ba tamar lo que warin kanzio shira, kanishto ishketpa niwahkan warosh. Y nosh toa ishkotoi inata lo que erach, y lo que erach era kani upanyosh in yahrer. Entonces ohronop enukirwinikop era ichenop. No sitspiron toa katata viejo pir Abraham, y mató in ya kapihnu haikacharon ani pan kocha inte man shema ampir in yahrer. Y kocha toa awarion que no ukani toa kapahna. Iche Jesús. Kaning wario shira que tu nor tiniashin uche e mavanir, waraket pa kachar yebar ukotorer e mavanir era. In de man she mapir in yahrer, ma erera ket pa pankochente umashtak u patron. Pero umashtak u patron tuop e tatapir era in yahrer. Pues nen she uyunen winik, erer impaniosh tu amachisto ishket pa kachar pankochente man she mapir in yahrer. Y haipanin she nosh kanishket pa pampir in yahrer. In nata que nosh umashtakosh katatabiohopir Abraham. Pero mahapar tamejor toa ichami ni wohroner. Y tamarida waripihnu toa ichamsen. Nenira warincheksu tiut lo que irsenen umen itata. Y nosh uban wariche pan kocha kanse nosh umen itata. Entonces ohronop winikop otronyar ichenop. Katata no, hash katata viejo pir Abraham. Entonces sutpa ohron Jesús iche. Hainosh nikani mashtakosh toa katata biehopir Abraham, warani iche panko chukai uche hashir. Pero no shira wari pihnu toa ichamsen tamar e ohroner shirach lo que kain sheksu tiut panko chukai inchami toa nitata. Pero katata biehopir Abraham maanyar kai pihnu toa uche koche wari pihnu iche nosh. Pero no shira wari pihnu toa iche pan koche kai uchiop itatop. Entonces ohronop enukirwinikop otronyar ichenop. Pero non mahach chok pir gention, porque te taka katata shehash e Dios. Y Jesús che. Hainosh nikani mashtakosh tu e Dios, warani y ahtaniut, porque nen et petpir tarien umen Dios y taraturen tiut. Ma chitarien umen que pan kai impihnuin che, sino que et petpir tarien umen que panukani karda Dios. Y tu katua ma chi kanishkotoi inata lo que waring warioshera. Pues umen taka que ma chi kani iubini warroner. Nosh ayan itata shehash diablo. Y wari che hashtaka lo que ukani hashir. Pues hashir hashen de chamseyah con la kayaspa orerumera. Y lo que erach matuga ukampipir tut hashir. Porque matuga sherach tamar. Y con la mahresian hashir, warohron uyohroner shetuach. Porque hashir hashetatapir tuatunore mahresia. Pero cochenen waring warios lo que erach, machi kani ikupseni wohroner. Oyanka ente tiham sherer uirsen hai inche ani ente mavanir. Mamachi. Pero coche waring warios lo que erach, tu katua machi kani ikupse lo que waring warios. Tini tuai Dios, kani uyupi uyohroner Dios. Pero coche nosh mahashtuo she Dios, machi kani uyupi uyohroner. Entonces ohron enukirwinikop era otronyar ichenop. Pues erach lo que cabareno, que net hash inte a lugar Samaria, tiatari tunor e mapam anirop, y que net chukret umen inte mapam pangmen. Iche Jesús. Matugai mavan men tamarien. Pues nen warin tatsi ukaba ni tata, pero nosh wari subahres ni kaba. Pues nen machi warin siwa to intatsa himener. Pero ayanente shekani utatsi ni kaba. Y hashir warwira que rach tu nor ni wirnar. Y kaning wario shira que tu nor tini uturuba uwa tua obian tut ni wohroner. Machi tua jamai.
Entonces ohronop enukirwinikop otronyar ichenop. Kuner kanata istoya, kenet chukuret umen inte mapang men, porque chamay katata viejo ir Abraham, y chamayop tunor eonian profeto pupan, y net war avare, que tin euturpaupa tua obian tu niworoner, maachi tua achamay, o war ka apinu kenet mas nushi, winiket que katata viejo ir Abraham, porque hashir chamay, y an muy tamatunor e profeto tama eonian tiempo, upan, y chet coranet tua apinu cocha era. Iche Jesús. Hainen en tatsini va nen taka, matuga ukan vivir tu norida. Pero tini waru tatsien, hash ni tata, she nosh iware ke hash idiosir uan. Pero nosh machi warinata chi ni tata. Pero nen waristo en nata chi. Y hain ware ani ke machi in nata chi ni tata, in ket pani in de maharesia, bancoche nosh. Pero nen in nata isto chini tata. Y warin turabani ba tua umbian tu nor u yohroner. Pues itata viejo pir Abraham atsai upihnu tamar ni yo partara. Y cuando huirá yo pen putka u yalma takitzayer. Entonces sutpa ohronop enukirwinikop era otronyar ichenop. Net merato acces 50 años taba. Y guarish aguare que aguirish ute Abraham. She chamay tama eonian tiempo. Iche Jesús. Kanin wario shira que nen turenish más pashan que Abraham. Entonces kihnop enukirwinikop era ikai ukopiop esiantun tua uriop tu jore Jesús. Pero hashir kai mukwan tu top y lokoi tama templo y ishin.